ଆମ କାଢିବ ମତେ ଲାଗୁଛି ନିରଳାରେ କିଏ ଗୋଟେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସୁଛି। ଛାଡ଼ିବୁ ନା ଆଉ ଏଇ ତୁ କିଏ? ସିଏ ମୁଁ ଏଠି ଏକା ଅଛି ବୋଲି ତୁ କେମିତି ଜାଣିଲୁ? ତୁ କଣ ବଞ୍ଚୁଛୁ? ମୁଁ ବା ତତେ ଏଇ ହାତରେ ମାରି ଦେଇଥିଲି, ତତେ ନେଇକି ମୋ ଟ୍ରକ୍ ଆଗରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇଥିଲି, ତୁ ମରି ଯାଇଥିଲୁ। ଭାଇ ଭୟ ତୁ ସେମାନେ ମତେ ଆସିଲା, ମତେ ଡର ଲାଗୁଛି, ମୋ ଦେହ କହି ଯାଉଛି। ଜମା ମୁକ୍ତି ଆସନା, ମତେ ମୋର ଭୂତ ପ୍ରେତ ମାନଙ୍କୁ ଭାରି ଭୟ। ଏଇଟା ଆସନା। ଜୟ ହନୁମାନ ଜ୍ଞାନବଳ ସାଗର, ଜୟ ଲୋକ ସାଗର, ମୋ ଆସନା। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ, ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ, ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ, ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। ଭୂତ ହେଇଥିଲା। ଭୂତ ହେଇଥିଲା, ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ। ଦିନରେ ଭୂତ ଆଇଲାଣି। ଭୂତ ହଁ ଭୂତ କାହିଁ? ଇଏ ତ ଉପେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ବାପା। ବାପା ଆପଣ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲେ? ପୁଣି ଚାଲି ଆସିଲେ? ଠିକ ଅଛି, ଆସିଛନ୍ତି ଯଦି ଭଲ କରିଛନ୍ତି। ଗୋଟେ କାମ କରନ୍ତୁ, ସେପଟେ ମୋର ବୋଉ ଅଛନ୍ତି, ଚାଲୁ ତାଙ୍କରି ପାଖରେ ଥିବେ। ହଁ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଫଙ୍କସନ ପାଖକୁ ଆପଣଙ୍କର ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଆପଣ ଯୋଉ ମେଣ୍ଟାଲିଟିର ମଣିଷ, ବିନା କାରଣରେ ବି ମହାଭାରତ ସୃଷ୍ଟି କରିବେ। ଚୁପଚାପ ସେପଟେ ମିଳି ରୁହନ୍ତୁ। ଏଇ ଭୂତ କୁଆଡେ ଗଲା? ଭୂତ କୁଆଡେ ଗଲା? ଅବେ ତତେ ଟୋଟାଲ ଫଙ୍କସନ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛି। ଦିନଟାକୁ ମଦ ପିଇକି ଭୂତ ଦେଖିଲୁ? ଏଇ ମଦ ପିଇ ତୁ କେମିତି ପିଇଲୁ? ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ତ। ଏ ଶୁଣ, ତୁ ଗୋଟେ କାମ କର, ତୁ ଗୋଟେ ରୁମ୍ ଭିତରେ ପଶିଯା, ବାହାରକୁ ବାହାରିବି ମତେ ଜମା ଡିଷ୍ଟର୍ବ ତୁ କୁଆଡେ ଯାଉଛୁ? ତୁ କୁଆଡେ ଯାଉଛୁ? ଏ ଶୁଣ, ମତେ ଛାଡ଼ିକି ଯାଆନି। ପୁଣି ଆସିବ। ମଉସା ତୁ ସତ କହୁଛୁ? ମଉସା ଭୂତ ଆସିଥିଲା। ମଉସା ଆମେ ସାଙ୍ଗମାନେ ମଦ ପିଇକି ଆପଣଙ୍କ ନାତୁଣୀକି ଏପଟ ସେପଟ କରି ମାରି ଦେଇଥିଲୁ। ଆପଣଙ୍କ ନାତୁଣୀ ଭୂତ ହେଇକି ଆସିଥିଲା। ଆପଣ ଯଦି ଅବିଶ୍ୱାସ ଭାବୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ମୁଣ୍ଡ ଛୁଇଁ କହୁଛି, ସତ କହୁଛି ମଉସା, ଆପଣଙ୍କ ନାତୁଣୀ ଭୂତ ହେଇ ଆସୁଥିଲା। ମତେ ଡର ହଉଥିଲା, ମିଛ କହୁନି। ଦେଉରି ଆଉ ଗୋଟେ ନେଇଯା। জয় শ্রীরাম, জয় শ্রীরাম। এইটুকু আপনাকে মারি নিয়েছিল? হ্যাঁ। ମୁଁ କଣ ସତରେ ତମ ନାତୁଣୀ ପରି? ଅବିକଳ ତମେ କଣ ସବୁବେଳେ ତମ ପାଖରେ ମତେ ରଖିବ? ତୁ କଣ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ମୋ ପାଖରେ ରହିବୁ? ହଁ, ଜାଣିଛ ମିଛ ପଡା ବାପା, ମୋର କେହି ନିଜର ନାହାନ୍ତି ବୋଲି ମୁଁ ଏମିତି ଖରାପ କାମ କରୁଥିଲି। ତମେ ଯଦି ମୋ ସତ ସତ୍ୟ ଯଦି ଆମ ହେଇଯିବ ନା, ମୁଁ ସତ କହୁଛି, ପଇସା ନବାକୁ ମୁଁ ପଡିବ। ଏକଦମ ସୁନା ପିଲା ହେଇଯିବି। ପଇସା ନବାକୁ ପଡିବନି। ହେଲେ ମୋ ଭୁଲେଇ ତ କଥା କହୁନଥିଲା, ତୁ ତ କଥା କହୁଛୁ। ମତେ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ଗାଁକୁ ଗଲେ ଫୁଲେଇର ବାପା, ଗାଁ ଲୋକମାନେ ଏ କଥାକୁ ମାନିବେ, ମତେ ମିଛୁଆ ବୋଲି କହିବେ। ତାହେଲେ ମୁଁ ଏବେଠାରୁ କଥା କହିବିନି। ସାରା ଜୀବନ ପାଇଁ କଥା ନ କରି ତୁ ରହିପାରିବୁନି। ମୁଁ ରହିପାରିବି। ଚିତ୍କାର କରୁଥିବା ସହରଠାରୁ ତମ କଥା କହୁନଥିବା ଗାଁ ବହୁତ ଭଲ ଜେଜେ ବାପା। ମତେ ତମ ସାଙ୍ଗରେ ତମ ଫୁଲେଇ କରି ନେଇ ଚାଲ, ମୁଁ ସେଇଠି ସାରା ଜୀବନ ମୁକ ହେଇକି ରହିବି, ଆଉ ଖୁସିରେ ରହିବି। କାମ କରେ, ଏଇ ପାଖ ବୁହାଡାରେ କୋଉଠି ଲୁଚି ପଡେ, ମୁଁ ଟିକେ ଭିତରକୁ ଯାଉଛି, ତ ଜେଜେମାକୁ ମୁଁ ଟିକେ ଦେଖିକିରି ଆସେ, ତାପରେ ଆମେ ସାଙ୍ଗ ହେଇକିରି ଗାଁକୁ ପଳେଇବା। ଲୁଚି ପଡେ, ଲୁଚି ପଡେ, ଲୁଚି ପଡେ।
शुभ संध्या साहित्य अनुरागी बंधुक आज साहित्य संध्यारे आपण मानक स्वागत आईएएस उपेंद्र प्रसाद महापात्र कविता पुस्तक जन्नरती आज केंद्र साहित्य अकाडेमी द्वारा पुरस्कृत होगा मनोनीत होती आज संध्या ए संध्या को आहरी मिठा आहरी स्मृतिमधुर करने मु प्रथम प्रदीप प्रज्वलन करी ए सभा को उद्घाटन करने विशिष्ट शिल्पपति समाजसेवी तथा मो बाबा चौधरी उत्तर पालपुरी सामंत को विनम्र अनुरोध करुछि। खर्वस्तुलस्तनो गजेन्द्रवदनं लम्बोदरं सुन्दरं पश्यतमधुगन्धलब्धं मधुपव्यालकण्डस्थः दन्ताघातविदारितारिरुधिरे सिन्द्रशुभाकर वन्दे शैलसुतासुतसिद्धिप्रदकामदः। मैं अनुरोध करी मुख्य वक्ता तक वक्तव्य रखिबे। बंधुगण मो जामाता उपेंद्र प्रसाद जड़े आईएएस हिसाब से पसंद न करे ताठू बेसी पसंद करे जड़े कवि भाव लेखार अच्छी गाँ माटीर वास्ता ये कविता जन्म राति गाँ माटीर कथा ये कविता को जे वर्णना कर अभिज्ञता न आसिले ये कविता लेखा के संभव हो पारे आज से उपयुक्त मूल्य पाई आमको बहुत बहुत गर्वित भी कर आज जदि बाप माँ बची था खुशी था मोर कल्पना बाहर उपेंद्र प्रसाद सुयोग्य बाप माँ सुयोग्य सन्तान एते मात्र सन्देह नहीं स्वर्ग थी बाप माँ आशीर्वाद ढाली दिंतु। पुलिस सिक्योरिटी हाय के कोड करो ए लोग के मंच पर चढ़ी आसी माइक्रोफोन छड़ी ले गले के तमे मो पतर से के तमे आई माई सेल्फ उमा शंकर महापात्र फादर ऑफ आईएएस उपेंद्र प्रसाद महापात्र टिके पूर्व भद्रलोक जनक कहते मु मरी जाइए मो स्त्री मरी जाइए आम स्वर्ग थी उपेंद्र मुंड उपरक आशीर्वाद ढाली पकईलु से कथार उत्तर दवाई मुझे आई उपेंद्र प्रसाद महापात्र जहाँ को गाँव में पाठ पढ़े मु सहर को पठे ये उपेंद्र से उपेंद्र नुह ये उपेंद्र हूँ गोटे चोर गोटे नीरव घातक गोटे साइलेंट किलर। 15 दिन तले जो कोठा प्रतिष्ठा कला ये कोठार खर्च होती 7 कोटी टंका उपेंद्र चाकरी करवा 10 वर्ष दरमा 3 कोटी 60 लाख टंका पाखु एत टंका आसला कौटू निजर मानविकता को हत्या करी देशर गणतंत्र को हत्या करी कोला टंकार घर प्रतिष्ठा करी संपर्क आदर्श फल पाइबा को केते हत्या करी तार ज्वलंत प्रमाण तार यही माँ हाथ नंबर ओढ़ना पाई निज पुओ को कानी पड़तर उड़े बड़ करथिला आज से पुओ निज मार पिथिबा सारी आभूषण छड़ई नहीं ताको यही बेस्तर सजेची गोटे आईएएस ऑफिसर मार ड्रेस कोड कौन यही बाकी रहा कवि कविता आउ जन्मराति कविता बहिर कथा प्रकृत जन्मराति कविता बही उदय भानुर से गाँव पुओ मुझे पाठ पढ़े तार सब कविता बही मु पढ़ी मो पुओ से कविता बही को चोरी कर निज नाम छपाई आज केंद्र साहित्य एकाडेमी पुरस्कार पाइबा को जाउची किंतु से सुजोग मु देबिनी राति पाइबा मात्रे राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को पाखो को मु चिट्ठी लिखिबी
ଆଉ ସାମ୍ବାଦିକ ମାନଙ୍କୁ ଡାକି ଏ ଚୋରର କାହାଣୀ ମୁଁ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି କହିବି। ତେବେ ଆପଣ ମାନେ କୁହନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ କିଏ ମରିଛି? ଉମାଶଙ୍କର ମହାପାତ୍ର ନା ଉପେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ ମହାପାତ୍ର? କିଏ ମରିଛି ଆପଣ ମାନେ କୁହନ୍ତୁ? କୁହନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନେ। କେବଳ ତମରି ପାଇଁ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଆୟୋଜନ ମୋର ମାଟିରେ ମିଶିଗଲା। सब चली गला। अरे मोर तो इच्छा होची ये लोकटा सीधा शूट कर दबा पाई। मोर भी इच्छा होची एतिका बंची थाउ त माटी खोली तळे पुत्ती देबा पाई। तेने माने बंची था पर्यंत मु केबे शांति रे बंची पाई। अरे ओ बजाउची ए बालू कटी डाकी छिके कोन गले उपेंद्र वारे कोले उपेंद्र प्रसाद ए आसी गले पितृ भक्त श्रवण कुमार। जी देखिलो बाप ही पोटा घरे केते कला पड़े देले। अरे ए लोकटा एई कुल भाई बंची थाउ तमे मते कोन कहि दिलो पिला के दिलो तो बाप बाप कोडे परी जाई छथि।